Mga katawang kay nabantog sa katako supak ibisog, naghatagog dungog kadaugan, eskrima among daming ug hinagiban. Dakbayan sa lapu lapu sa likong alider, ato eskrima nagpadayon, kabataan nagmalampuson, o panganong kaya sanya sa sayaw awit hugya ka, eskrima sa lapu lapu kanunay namong ipasigar mo. Batang eskrimador nga mapigon, apan sa tanang lihok sila mampingon. Gikan sa ilang dughan ang mataksyuya, gitandam mo atubang sa tanang hagit. Matagpitik sa kamot, mataglihok buot maabot, ang kalampusan ug kadaugan alang sa tanang katauhan. Dakbayan sa lapu lapu sa likong aligitan, ato eskrima nagpadayon, kabataan nagmalampuson, o panganong kaya sadya sa sayaw awit hugya ka, eskrima sa lapu lapu kanunay namong ipasigar mo. Tatak sa kaligdong ukayso, batang eskrimador gipalano, gasa nga gikan sa kahitasan, ang darbo sa tanang katawan. Dakbayan sa lapu lapu sa ligdong liderato, eskrima nagpadayon, kabataan nagmalampuson, o panganong kaya sadya sa sayaw awit hugya ka, eskrima sa lapu lapu. Dakbayan sa lapu lapu sa likong liderato, eskrima nagpadayon, kabataan nagmalampuson, o panganong kaya sadya sa sayaw awit hugya ka, eskrima sa lapu lapu kanunay namong ipasigar mo. Kanunay namong ipasigar mo. Once again, ladies and gentlemen, let's give a big round of applause to the Arnis, the Abanico of Lapu-Lapu City.